because I take my medicine every day. HIV cannot kill me because I take my medicine. Bibu fufuro na eku mi o. Onia nyame ti ase. Wompa ya wo bom nyame be ma senchene adi akire. Ama watamfo akunu nyame a wosom no. Bibiansi ni esi wo bra bom sum nua ba rutan. Yeshia ye baba betwetwe ye ho enkomo kakra ye sanse dan ne dan nyina brabo mu nkomo e wo se yetimi yadan etena se ne ye ho aduro sa se ne be ya ye betimi akoye nim kan wo abrabo mu sa na tie nyame nhya adofo ne atiefo nyina enne bibi kakra bi na me nso me baba kire madwene ana se me ne me nuanom ye baba be ka ho asem ye nua ba bi ho aka ye nua ba bi ohaw bi ato no wakote bia bi mu a nipa nyina wiase nyina sese no chese weyi kan woma womu dinatam dinatam womu nso a womu tunefo womu nso a womu no hawa me nua ba wo wawura mu dan na womu so de mpai botai na chi se na be ya anu a ss aba ne so anase abasa ya twetwetwe no Emma onko kana no aduro enyu enya ne ma ene na busua ho ebi nso ebo mpaye e de time nua ba yachi aya me nua ba benya aya Joyce Mensah former ace ambassador ye nua ba Joyce Mensah aya aja Facebook ubon se wo sama mapuka ubon se wo yiyi ne ho chese wo entertain na uti ase wo entertain ni pass na be ye ni pa be sere ni ade wo ko ni page a chese wo sere akwa minua samre minua yi wakoye test test positive eye 88 ace wakwa test positive anuanom wanya 8 sa na ebeka no na according to minua yi ne sama woka interviews a woye o chese at the age of 19 and wonya sa yare obi de sa yare e ma no anuanom eya na nipa bebre this is yatam Joyce nipa bebre na chese kan sama kase ebinom se nyame na atua wo ka ebinom se na chese yanchi no yanye chese ama samai odofo chese adofo nyina apon womo a enka na nka osusu se nka ja nko mbeben no na ja arechichire firi nipa wanya arechichire firi ho no womo nyina ayaden afiri nchen sanse se obi kura hu se wode ne namokura na aya asem wode ne nama wodru fia won se ya fro na wode wonte ya na wonim se Joyce wanya 8 na wode ne namo no hwe no amfa bi anyo nua kai hu se wona eto wo a ena ntinka obi ya nti amanfo de ano agu so ne ye wo sa ntinka edi how do you feel menua wa akofum sa na tie nanso no mefa blame ma no se wa akofum me sanse onua ahokyere wo ya osi no 19 years wa bomodin akọ school wo ti ase na mi se wo se computer school se bibi sa na fi wonya secondary fees no enti no obi na ye dan obi dumfo obi na one ne di nkomo na o kan ne problem kire no no meboa wo okoyi 500 she 19 years old ache sam name so na 30 something obi dumfo obi be ma naja osemeboa wo okoyi sika de brain no nti no oba no so hu se mai one mi ana ansa na wodi sika ye de ma me ka me problem ya wo akoyi sika de brain ni pa be ni papa sa time on so no me nua be wo no so wa ho kirem enti wo ye na dwene se ene ordinary bato form na oni mai na ye de anante oni mai ni tu anamon ye se e go fa je se e ma ne mema na anamon a je se woni ne wo ho no mai wan ka sa wonim se wo HIV wo AIDS a wan ka sa woni tu ya wonim enso adwene boni nti uyi wani kura
ene sisei die ne tena ase de yare de ma no na onyame na kwan wo hoyi eya na nipa untimi nti nyame akwan aseda ne awode ma no wawu kọ hwe sisei ne na mu saa mra wo hu ya no ti ase ede na obeye en onni ni nyame bo na ma me amane oba tan wasua up till now mami da susu esan say ni a ekono chese ogefo wa henfa emua nunua bai wode koye is ambassador nyankopon na kwan no na me se edoso emma ni dikosuasua ade oti ase suasua ade nya nimde e wo saa yare ho ema na wode yedan obo ehu dawro de ma wọ́n anya bie anasa wọ́n so gusu a wọ́n dan ko relationship mu oti ase ese na be ya wo be show ho yie ni ade wọ́n anya bie ekwan a be fa so abanum nro se na be twe ho afiri ni ma bebre ho se na che se o kyerɛkyerɛ onua menua bai odidi mu a se wode awofo na fo na wawo mo no so no anuanom anigye wo mu ne se emofra ni nyina obi enu wono ma wanya yare ni bi mofra no ba kokura anya bi enam adesua a wo kosua ye efa asa yare ho ne enura ye de ma no ene se ne wo si ye dai abo ne ho ono ankasa ne ho ban no enu nti no emofra na anya yare ni bi na according to wono no wo kire se be ma bia akwa na woni na da no sa be ma no wo anya ya onya yare che se onya yare ni bi enam enura wonnom enne senia chese eniema esie de ekoso nti onua dani da nyina ya de se bibisi obi akwan ma se ohaw bi etu obi a ye won krofo bi wonnom a won no de chese ye so wabasa pa ne atwe ye betwe akopem se wo beti ato ama wabasa na tuo nanso me nia kan ho se enya saa ne te eya yare o ahokyere na ma me nua bai Joyce woko mu ahokyere woko mu nti na ma okofa asa ba ma no na wonim so ahun na se ne wose ebro mai hwese ne bi nua ba se wogina ne na so kala redie se ne wose gina ho no mu se wamie na no anka nkyere wo se wo wasa yare bia me nua obagi adi ana wonyi ni esan se wo dia wonim se wo ma wo manya HIV wo ma wo manya AIDS no ya mo ya hunu se wo mo na fonfon oti ase ekura tututu wo mo ne chese wo mo ye bia ne ade chese se de ase describe wo mo a kire ye no ye ne ye hu obi saa na ye nim se bia nipa we no o wo saa yare ni bi won fa ensusu Joyce krasa Joyce o AIDS da bi da enam adesua wo hia wo tutu akwan ahia ho nimde oti ase nura wonnom ene se ne wosi bɔ ne ho ba wotwetwe ne ho afiri niam bebree ho niam a wokomu a ede wo ha obesi abra wa ma yare na ye den aye kese ne ade wotwetwe ne ho afiri sa niam we nyina ho ama doctor kura o si doctor kura ka kye ne se obetimi ni ba ma kura da abra onyi su sabi condom kura ba ma onya bi menua ebetimi ato ebetimi ato me ebetimi ato ba bi ebetimi ato nua bi sesei no obi a twene ho afiri ne ho wose ade pote kura nti e ma oba ya a obeye sa test no test ne say ne ma kura no ya reject wo ma free school ne ma ehuna mane obi a ne mo frɛ ni agro nkra ikosu a ne yi wo ma free wo no emfa esi ma mese emeye nkwala yi onua enu nti ni emu nyina ne say wo bagana na wo baba be yes test no na approve se nkola no de wo mo ye negative wo mo ne bi se de be ya nkora ne benya asomdwie na se enne se wo san back to Germany na obeka na no do no wo wu a na chi wo hunu se ne mma no nya de a wo be sofa esan se approve se wo mo ne bi na ono de okọ na nso nya menti e ma sa da enua ba Joyce ye tai wachi wate ye tai wachi emre bi true nipa true sa situation we ma wo hia arechichire wo hia adofo so mbeben no wo hia afutuo menua oba tan pa
wa so ne bayi mu wote ase maame no wa nkwan konya bio enye ne maame ne kwachinchire na onya bi na ode ma akwara ne so de ba de nya bio maame ne tine ba bi o dwere ne ho na ne bayi aho kire nti akwa fa saa wo ha wo ye de abre no me nua ba e bi a wo no nso no wote wo ba bi a wo dwene ho me nua ba ma wote wo ba bi a wo de wo mpa ho asem ai wo ni mu se wo ko ha no ma bi kwa fa wo ha wo se de abre nti no aye dan wote wo no ma wo dwene ho e bi a me ka say wo ma wotu wo mo foni ade na nso kai hu se ade kitikiti bi e bi a oma ni a wo hia bi a wo de ma wo mo nso kai hu so obebetinya dada no a convince ne wo ade kitikiti bi hu ama oni na kwa akohia ama ode sa o nipa no wo sa yare ni bi a ode aye no na eba nso a eda wo so e san se ye nua ba Joyce ne de ba ye e do ma me so se o ma me na akwa abosu de ne be yachi afutuo ni ade ode ma no onua ba ma se obi ekọ e friend se ohaw mu a me nua e ya ye nsusu mu na se nua moma ye nsusu enfa anu enwu ni pakro no so se nipa bebre etuo ma no agu oba yi so a ye twetwe no nyame na atua wo ka ene wo se ade ne court e wo se ade ne police station e sans wo de nipa bebre wo de aye se mo hwe wo no na ade na kasa wo no ho no hwe se ne wasi aye Shesenia wonu agasa sia ye even wonu agasa bie na no aka se woma ono won ayede ada no anya di a omu bi akura bede ebenya bi na so benya bi obi kura anya bi anipa no obi dada na ode baaye na enam se wono no obo ne ho ba ni nti no wo bi kura na wuntimi fa wo de ne nsa meka ono ne de ho ema ne nye yi ensem bebre na ye nua Joyce waka se wo bo a ene minim onua na me de anya me pese me ka ho asem me nua no enyina ya dwene ho ne se onua ebetimi ato me enne sa ya lewe he enye se wo ne be ma na se wo no ba hia nko na wonya o enne ahom ne wo mo eto sa ya re no eya spiritual ye to edema wo sunsun da ye mu ne de ama wo ye timi ba ebetimi aba be wo panne wo be sore wo be wo sa wo honam wo hu wa ye bibi basa wa wonyare nso nti apo wo be kwa kwa chaka de so anya 8 wo so a e bia wo hwemu a wonko ba bia wonu wukuru na tie anase bia wonko a woni friend no kra na wo tie na ne yare wo minya free hefa wo be hwem ma asore bia me ka se ne nyame ayi akire sofo bi se wo so da ye bi wonu bia anase bia obi ene wo be dai ene wo de sa yare na ma anase sunsumu obi be wo panne ene wo de sa yare na ma me nua ba mama ya nhwe ekwan a ye fa so obi ho asem ba ye den ye ka ena me ka no me si betimi ato wo ba na se eto no adien ena wo beye se wo ena eto wo a enka samrenti wo maame anase wo nua no mo betimi adi wachi aso wo mu ti se ne Joyce ne maame agba aboso di nachi na dofo a wo mo penasem aso ni mu a wo mo ne ekọ wo mo ne ba no enka wo na eto wo enka sa ne beye wa na anase enka ye be reject o se me nua ba ontimi mpie opia ensa ene ani a ehwe no nsa ya tenete won so no edoso etu betimi ahyede mo saa ne ba a wawo no ne ma mienu ahyede mo saa wo Germany abonten so abra ompie me nua yare kora wo benya yare se kora no onu akasa kwa no osan wo nyarewa onu adofo bibi emre dru se bibi se ya anase ohaw betu obi se ya mama yanto ne asie bia nto ntwene se waye mistake o se waye den yo mama yanto ntwene na yan show love e fan chene ye nua no na onhunu se arachichi ho efri ni pampa kai mu se emra na wunya nru satami emra na wunya nru 40s 50s 30 ni ade a wo si so ro kai mu se menua wo fefa meme ye bia wo ye fefa bi wo ti ase adom wo ene wan kwankwanko rasa situation we ma na se sa amane we anto wo na menua tena se na dwene ho se na nti me na sa time me ato me a nti nkamaye ne den wono de nyame ye na dom ma yeso ni mu okoye ace ambassador ema ye ne tutu kwan ema ne ko hu nim de ko hie friend say hu enim de ne che say hu enro ni ade na nka wo ba ne den
hwe nipa asamre sa yarwo we eku wo mo anase wo manya bie what one ma wo so na basa wo twetwe no di natam akwa check wo ho wo feel say wo de wo all right akwa check bebre na akwa check ya ka kire wo mo na atọ wo mo so ene wo mo ntimi ye de enka ho hwe wo hu physical say ya woni mo se nipa na ekọ no nso ono ankasa no wo hu na mane na me ya adom ye nua bai wakɔ school wanya hu nim de ene nim ho akwan bebre se yare se bi wo so a obetimi ayeden nyame nam no so betimi a kyerɛkyerɛ wo wote ase ama watwetwe ho afiri niam bebre ho a kyerɛkyerɛ niam bi se nya besi abe no wodro niam bi obekyerɛkyerɛ wo ama wo nso no watimi ayeden atena se akyɛ na wayi adwendwen ayeden afiri wo so na watimi atena se akyɛ Mini abai wasi onya 19 years no wo swa ene onya sa HIV. Ene okekako ti say o 30 something me bra fi ni age no. Na wo de hwe sa time wonya ye ene. Ene se na wo se ye brom ni ade che say enwanwa. Obi kura adwene ho che say nipa bebre adwene ho a wo monte ase. Obi a wonya HIV no aye kase say ene wo nome kama say. Ege nim say sa time de nke watwintwam. Time me den why is skeleton ya woda dem. Enso da bia fe ye kura na ho eye fe afi kura na wo ye kese. Wo secret na ne sen. Owo ideas bebre, wo niam bebre, wo hia niam bebre e wo sa HIV ho. Anuano adofo. Moma ye ma no kwan. Na nie wo ne mu no wonyi pie, wonyi fa mu wo ma wo manya bie. Nipa bebre wo see 99% to say ena enya bie samne wo mu no ehia se nko mo so be yeden ebeti sa ensem bia free enua ba Joyce Mensa wonom na wo mo so atinya yeden adiso se na be ya wo metimi live long enso no ye bosi se ya se nua mu ema ye kan ne ma e wo ne mu a e wo se wo dan na de kire ye nua no wo manya bie no ye ma na aka ne mu Joyce come on wodru na niasi wo kwa mu bia no da nyame ase se aba ne saa wanye wadwene se wo kwa akwa saa yare no eye amane e na koto wo kwem unu aba root metai wachi medem pai wo etai wachi ai enhwe benkum enhwe nifa enhwe ne nipa yekeka kan hu se nipa de eya dan a bibia besi wo wakwan mu bia ne beka ho asem se ya papa se ya bone ye beka ho asem fatu wadwene mu saa na gidie ene akokoduro wotimi asom agina mu saa free saa time 19 years up till now woda so kura mu saa memunya den kan hu se wo adofo wo a wo bayi wa ma no wo a wo ma free wo chen no woda ma wo nko na nyame be ma na bofo be suma abofo wo nipa fam ama na ba won chen na ba bia nyame ba be peda waduro no menua wan kasa ebe wo surprise na be kasa nyame wa kwan ehu ampa na ho na be hu se nyame ye nyame enfa wani ntu nipa so enhwe ne nipa eka ade ba ho amani gi ewo wo ho ne se wo nhwe nipa wo nhwe benku nhwe nifa ni a wo mu no enna wo yipie wo sa wo ji wani wo yi stress free wa bra bom wo ti ase wo ye nipa eto de bi a wo betena se ebe ba afi na adani sun na afi na adani wo haw na wo teti na wo ti nsuo na nso no wo ti nsuo na wo san yi free wa no kra esan start bibia foforo Joyce Mensa kwa kuma to yem nyame na nim de nti a aba ne saa bibi nsi kwa ewiase wo si eku se bibi enu no ma happen kwa enti ne asi nyina na ebia na wo reason ti a asie ebia nyame pese wo nam wo so eyeden wo mo ebekom anase wo ma manya bie anase wo ma sam ne chese ayi wo mo ntanta manya bia na menya bi ebia nyame nam wo so baba betu nkrofofo be kire nkrofo ekwan a wo mo emfa so ekwan a wo sa wo fa so a ade a wo ya enkofa sa wo ha we emfa mra wo anase wo bi kura na the way a wo besi a wo beye wo betwe ho afiri ne ma bi hu chese wo be kire nkrofo ama wo mo so akoma ato wo mayi ato wo yam esan se nipa bebre na ehia sa efre ne sen efutuo yi
nipa bebre na hia se wo mbete bibi che se bibi afri obi hono mo se wo tu ne fo na se wo kire no ho akwan yes wo kire no ho akwan se yese enso wo munya bi saa enuano adofo mama ye nso wo do fa nche enuano na ye nyan se ye bo na se nuam no ni aya ka bia gu ne so bia no eye mesrem a me de nyame din srem se ni aduro no ye nua ba no ai wo hia adrekekere mama ma ye ntone ntwene mama ma ye ntene ye nsantu enkyerekere no so mu nanimu ase ade ba chi na se wo te se Joyce wa no maduro awu a me nua de ansam na wo beka edi asem na beka wo abesi atwa ho asia ka se ai na se we de nye wo nko akwa na yare we aya wo akọ no maduro awu enso na wa no na wo de kan ye no wa no na wo de bo na se nua nu na akọfa saa wo ha we de abre no mama ya nyi mama ya emmo na se nua ma ne mfa chese emma onya adwene bi se nipa nyina reject no what wi ase kura ye den enya me nu maduro kura free wi ase esan se no approve say me ma no wo mo ye den wo mo ye negative enu nti no me kọ na me ma na nya asomdwe da bi da enuanom emna du se wo se ye show odo e de kire ye nua ba no mama ya nkwa ne nchen se o Germany ai Germany for me so mo Germany ha no mama ya nyina ya ntwimpire no what ase ni show odo emfa nkire ye nua no what ase na arakikire efiri nipa ni awaye bia no yentu ni nyina enwu wonu akasa bepam akasa emema wonu wo mada no enya ade a wo mbenya bie se bema bi anya bia na nipa no wo bi dada eno ono no de baaye no ono nam so obo no ho banti no wo bi kra na wontimi fa nya de enye no na ka wo dada because 19 years old say wo say wo 30 something onua enka wo say nka me nua ban wo twintwa mo kra enso hwese still an wo da so je say wo ya fresh kra wo je say wo say mo no me nua mama ya nyina ye nya dai ye mfa ye nsangu fom ye nsa na ya maso a ye tretene ebo na ye to bo no me nua ena Yesu kan ye no emra nkrofo kwachi oba no adwaman mo so pe wo de a chene pe a ye de ne bre Yesu se ye mram ye se oba ukoba adwaman ne achi wa ye nsi wabo nti se ye dabro nti se no ebo nie se na wo so wo ka fa ho no kwasem nanso Yesu si ni trase atwere ofom ade a wo twere ne se nia wo se wanya abone da no onto bo onu ni kan ento bo mfa mo oba no na emra Yesu maniti so no na nipa na wo mo no ba be si oba na bo no mo nyina obi ade bo ato no mada ne ko esan se obi en ho no skeleton entua natale sa na tie na o ka kire oba ne se oba akọ enkoye bone bio wo se nipa na move a menso me move ko onua ya se nyina no ya nyina so se Kristofo ya nyina so ye kwa asori o adenti na menua onua ko ohaw mu a wo ma ne ya wo de kansa makase nya me na achia wo ka wo ma ye fa ne mama wo se ye ni court e wo se ye si ye ni sei e wo se ye ni sei menua ba ma wo so ye Kristo ni o wo se ala mo fa Bible address pampi no kwotena sore dem ye hira wo onua nso ko ba asem a wo bona senu mo bona senu na kai ko se wo so bi timi ato na wadro wo fi se wo enu ano no hwe ne o wani wonim ne o wani se wo de wo se wo da wo so nso ho ai wo nkoye memasam wo nkoye mmasam na bibise ya aba beto wo a me nua na metimi kunu ho me da metimi yire ho me mfa me kunu achi me mfa me friend say me yire achi na akwakofa saa o hawo ne de abrewa wanhwe yi a ukunu na woti na achi no senya misuro ne mu a obetimi akofa e de baba beye wo yire na woda na achi no wanhwe yi a saa o nso akofa de baba beye wo girlfriend wo boyfriend me nua enu ti no yenhwe ne mayi eye yare bibi ketua bi betimi ama saa wo hawo yi ato bibi ketua bi betimi ama enso hwe we ato na me ka no se nyame wonya di wo nyame mu na se me nua ba wan kasa wo spirit ni hwa me se ye de be fa da yemu nipa bebre no ho no mu a dadi dan na da yemu se ye ni wo mo dani ahonhom ni wo mo dani bebre na nya bie nanso no wonya hu yintira na kai hu se boboba so Joyce de aba na se wo de wa hudasi na wo ka me nua obi de tu ne fo obi de empanyefo na pu baby se
se wo se obi agbo se e hye a ntamara pensuo fa se wo de ho fa pensuo na fa si wo nchen na se afiri wo no na se gya no e den e pare na se ba beto wo de ma ntamara wo de nsuo na e den e de adum no me nua ba ma enne wo nua ba root afoto kakra bi na me de ma ye nyina adofo nyina se moma ya mmoa ye nua ba Joyce mama ya ntwe ye ho mfiri no ho na emom no nsema ya ka gu no so na ye ayeye na afi no abrachechire ohia abrachechire ya ntwimpire no sa na tie ye show love emfa nkyere no na ohunu se ampa ne asie nyina no nua mase anya adofo a sambe no mo show odo e di akere no nti adwene kura na me fa ye se meku me ho kura na afi de mai da mejai na onsan nya nigie na anuanom aman panyifo ni a friend say woman no a friend say is ambassador for ni ade no nua monso Joyce mu ye nua ba Joyce Mensa na momma ne a wokohia ye no ehomma mfaso emma oman Ghana ehomma mfaso emma yen ye nua no ma womanya bie na wom no so hia se wom nso nya saa nimdie no efri ye nua ba Joyce wo no mo se ne be ya wom so betimi aye de anyina che aye fefefe de se ye nua ba Joyce no monso Joyce mu momwa no na ne a wokohia ye no ehomma mfaso man enya kwa enka de mu na emom no wo niam bebre wo ideas bebre wo nimdie bebre e wo saa esi ho na onshow wonyina di won kyerɛkyerɛ na afofra wo manya bie anase wo monso a samre no wo madwene ye wo montanta no wo monso ahunu se e wo se yenso yesei anase yesei na ankwankofa nsunsuanso kase anyede anse amfa mre nipa meda mu nyina ase adofo menim se mu nua ba root masem ya maba bekan enya de a me nua obesoso me anase obedi matem na emom no ye nyina ide bekwa adwendwen mu ne ehunu se wonyanko da ne woda ne de na aba ato no ye nya bibia mu wonom na ye nsho wodon fa nkire ne se ne be ya onko kana no aduro na onya ne ma 4 emfa nwu ne maame so mofra ne susa ba kokora nsakora onua ba ma ebetimi ato me ebetumi ato wo ba ebetimi ato me nso me ba na se kan hu se ebasa na edien pa na wo be ya nwene ho nyame na aye wadom na wo ne nam ye ba bi owurawura nyina no nyame abo ho ban no wanya wo ye wadom kase na show mu na wanya bie tino samre se ye nua ba Joyce wanya bia me nua susuma ne nya wo de susumbo da se nua mu na mmom no ja bibia manenka na ye show wodo emfa nkyere no wo ne number wo frɛ no wo tunefo wo ben na me nua ba kɔ ne nkyɛn wo ne nkodi nkomo enya se wo kɔ ne nkyɛn wo ne tun se didi a no wanya bi da bi mofra kwa na wo da ne yam mogya na mofra na wo da ne yam no kwa no 4 mofra 4 obi anya bi me nua no anka se di ho adanse se yare no nye se ewo magodo owo nim die bebre e wo sa yare mu wo ti ase ai enya se wo ne didi ya na wanya bi anasa wo ben na no wanya bi onua ento na se ato obi a me nua nya ayamhyehye afa ma nipa no na hunu se senka wo hye sa nipa ni shoe mu a na nipa nyina reject